Govori jasno, govori glasno, nek se odi tvoj glas, da dopre do svih nas. Govori jasno, govori glasno, nek se odi tvoj glas, da dopre do svih nas. Od uvijek sam htio biti glumac, od stvarno malih nogu, ali sam htio biti i glumac i pilot. Na kraju sam samo glumac jer je pilot biti preteško. Pa evo, ja nekako po svojem nekom primjeru mogu reći da ja imam veliku tremu i pogotovo pred neke prve izvedbe, premijere, neke velike zadatke, a neke predstave nikad ne prestajem imati tremu i na snimanjima. Jednostavno to je sastavni dio našeg posla, neki kažu da nemaju tremu, što mislim da je isto dobro, ali trema je zapravo nekakav pokazatelj tvoje želje za tim da to bude onako kako si zamislio, jer mislim, živi smo ljudi i greška je isto sastavni dio našeg posla, tako da je to sve nekakva salata kojom se baviš unutra, a meni čak često trema donese nešto dobro, nešto što inače nisam možda u stanju na neki način proizvesti, jer je sva čula su mi napeta i sva energija mi je uključena, tako da sve najbolje i sve najgore o tremi, mislim. Ja volim vjerovati da trema poručuje da nam je stalo, jer moram priznat da mi isto količina treme varira ovisno o tome što radim, da li je to dobro ili nije, ne znam, ali da, siguran sam da trema je pokazatelj toga da si došao, dao svoje vrijeme i sad želiš da to bude tako kako si zamislio i zbog toga imaš tremu. Pobijediti tremu, moram priznati da niste baš našli dobru osobu, jer ne znam ni sam kako je pobijediti. Samo znam da sa nekim iskustvom i kad ipak napraviš više stvari, shvatiš da ta trema je zapravo trenutna i čim nešto krene, ona na neki način nestaje i prihvatiš ju kao neki dio tvojeg posla. Tremi se na neki način može izaći u susret sa dobro naučenim gradivom, sa dovoljnom pripremom, već si tu zapravo, znaš na čemu si, pa ta trema isto nekako nema dovoljno prostora se širiti, a s druge strane svakako u trenutku kada krene to što radiš, shvatiš zapravo da si ti za to i da je to tvoje mjesto i nekako se sve posloži i tremu vrlo brzo zaboraviš. A kažem, mislim da trema je meni često u životu donijela čak dobre stvari, jer me ta vrsta nekog straha dovela da se koncentriram i dam više nego što bi možda inače i zbog toga sam se osjećao slobodnije i bolje u tome što sam radio. Tako da je trema samo nekakav trenutni moment u kojem preživiš i postaješ jači. Govori jasno, govori glasno. U školi sam imao tremu sigurno budući da nisam baš puno učio. Za razliku od ovih svojih kolega ovdje, koji sigurno svi uče 100 na sat, jel da? Ali da, mislim, bila je naravno trema jer nisam znao gradivo, ali nekako sam se uvijek trudio reći što više o tome što znam, tako da na neki način zamaskiram svoje neznanje. Možda su te obeshrabrile neke ružne riječi. Bojiš se ljudi i zlih komentara. Možda su ti rekli da ne vrijediš puno. Da nemaš talenta, da nemaš dara. Ne vjeruju to jer istina nije. U svakom se od nas iznimna osoba krije. Nemoj se plašiti stati pred druge, pusti svoj glas, samo pusti svoj glas. Da tako? Tako. Jako sam imao problem s time da kažem nešto krivo u nekom javnom nastupu, počevši od škole i nekih, kako se to kaže, produkcija i nekih nastupa u školi ili izvan nje. I to me pratilo i odnosno još uvijek me prati sigurno u mom poslu, budući da imam veliki problem recimo sa imenima. Mene je strah da ću reći nečije ime krivo. Pogotovo kada radim to na nekim velikim pozornicama i kada recimo to prijenos na nekoj televiziji uživo, jer postoje jako poznati ljudi među nama koji svi znamo njihova imena i moj neki unutarnji strah da ću ja reći njihovo ime krivo. Da. Znate svi tekst? Da. Znate sva imena? Ne. Ne znate imena? Ne. Ja znam. Kako se zove naš glavni trg? Ne znam. Trg Bana Jelačića. Kako? Trg Bana Jelačića. Kako se on zove? Koje mu je prvo ime? Josip. Eto vidiš, sve znate. Spremni ste. Sam definitivno imao veliki strah od malih nogu, javnog nastupa u školi, izvan škole,
jer ne samo da me bilo strah da ću reći nešto krivo, da ću reći nečije ime krivo, nego da ću zaboraviti tekst, a i samim time nekako sam imao strah od toga da svi gledaju u mene. I na neki način sva svjetla su uperena u tebe i ti si nekako svjestan svih svojih nekih, što ti misliš da su nedostaci, a zapravo to je nešto što je tebi u glavi, to su tvoje neke nesigurnosti koje bez brige budi, jer nitko to ne gleda, nitko ne razmišlja na taj način, svi slušaju tebe i žele čuti što ti kažeš i svaka tvoja greška je kao i bilo koja njihova greška. Znači svi imamo greške u svim poslovima koje postoje. Govori jasno, govori glasno, nek se odi tvoj glas. Na sceni sam se zabunio i pogriješio 70 milijardi puta. A poanta scene je i kazališta i svega što radiš i da ti sa svakom rečenicom počinješ na neki način iz početka. I opet imaš priliku sve napraviti dobro i opet imaš sve priliku i popraviti i promijeniti, jer to je živa stvar. Jednostavno tu si gdje jesi, te greške ispravljaš kao i u životu. I svi koji te gledaju znaju da je to dio života i to niko nema ništa protiv, dapače još je ljudima i duhovito. Pogotovo kad si u stanju doći sam sebe ispraviti, jer zašto ne? Svi grešimo, osim vas. Dakle, ja sam zaboravio tekst 500.000 puta. I evo, iskreno da vam kažem, u kazalištu se često dogodi kada neki glumac, kolega ili netko ko je s tobom na pozornici, kada netko zaboravi tekst ili ti zaboraviš tekst, čak ispadne situacija iz koje se na neki način oživi ta scena, jer dok se mi pokušamo sjetiti što bi ja trebao reći, nastaju stvari koje su još zanimljivije. Strah i trema su sastavni dio javnog nastupa, sastavni dio kazališne, filmske i bilo kakve takve vrste izvedbene umjetnosti, no ja se nekako uvijek volim vratiti na to da ja radim taj posao zato što ga volim i zato što mislim da je to najbolji posao za mene, a to je dio tog posla. S razlogom je to dio tog posla jer to donosi tom poslu još jednu veličinu koju neki ljudi neće nikad doživjeti, što super, bravo, svaka im čast, ali kada jednom doživiš tremu koja te zaista cijelog obuzme i onda izvedeš to što si trebao onako kako si trebao i osjetiš to zadovoljstvo, shvatiš zašto se baviš tim poslom i zašto je on toliko poseban, jer veliki ulog je velika nagrada. Dobro jutro, dobar dan. Dobrodošli. Što ste pripremili za danas? Čime se bavite? Mi vrtimo kišobrane. Možemo vidjeti. I to je to. Vrtite kišobrane, to je to. Ima nešto poslije još ili? Čujte, iskreno ja bih rado da vi još malo poradite na tome, pa da dođete ponovo. Ajde, molim vas, ako možete sad nam trebaju doći još drugi neki. Molim vas, ako možete samo molim vas. Sljedeći, molim vas, ako samo vi otišli, molim vas, samo izađite van. Nije vam to neka, nije vam baš neki nastup. Ni točka. Govori jasno, govori glasno, možda su te obeshrabrile neke ružne riječi. Bojiš se ljudi i zlih komentara, možda su ti rekli da ne vrijediš puno, da nemaš talenta, da nemaš dara, ne vjeruju to. Istina nije, u svakom se od nas iznimna osoba krije. U svakom se od nas iznimna osoba krije. Govori jasno, govori glasno, nek se odi tvoj glas, da dopre do svih nas. Govori jasno, govori glasno, možda su te obeshrabrile neke ružne riječi. Bojiš se ljudi i zlih komentara, možda su ti rekli da ne vrijediš puno, da nemaš talenta, da nemaš dara.